We're off to Halong Bay. Hey. What's your name? Yeah. Welcome to Hawaii. 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 Saan? Pagpapagpag din sa Satang ah. Nay. Mr. Dok. Thank you. Nay. Wood. Nay kung ano mag-nay ako. Ay, driver. Pangamutan. Dito ito pa mo awatan sa hindi magpagada. Ng kapatpatang kay lata. Nay ko na. Nahawakan na ng hata na. Basta nakita na ngayon dudong. Ano, shopping ah. Hindi, magmadalinong na ko ng kayo. Ayun. Hindi nyo na ako makita, ito na yun. Ano yan? Say goodbye. Lahat yun, lahat ng contact ipadala mo na. No return na ba? Hindi, mabuti. Sa totoo ba yun ang nangyari kasi kung mga ganyan? Ngaya, sa kapapanood mo yan, ano ng mga ano, mother? Sa Pilipinas yan. Niya dahil ilay na yung state na yan. Parang pagkakabay-bay nila. Dapat Tapos yan, nabibinat. By no plastic bottles. You already bring any in Thailand. No use in Halong Bay. Đoàn này có 8 người. 8 người thì hai bé miễn À, phí. có 7 người. 8 người. Mua bạn miễn phí thôi. Hai bé cho em. Có hộ chiếu mà anh. Chiều 2017 thì phải có vé thôi. Mua bạn 2020 thì miễn vé thôi. Vâng, với lại một bạn 2016. Rồi. Vietnam ko. Yan ang Vietnam ko. Ano ba yun yung ganun? Tamangin. Yung sa kanto. Ito, Vietnam ang We got on the boat, everybody, and very soon our people will collect your tickets for further activities in the afternoon. Please give back the tickets to us, and we have some more people. They are coming here. When they got on the boat, we will start our journey. If you need to use the restroom, the toilet, you can go to the back. On two sides, we have two areas for the restrooms. And if you be some, I will be one of two tour guides who will be responsible for everything
happening today on the first floor of Hercules boat. And my co-worker Jackie during the tour. If you need anything, please come to see us. We will be very happy to answer. Jake one. Continue tayo. Marunong magkuha ng picture. 2, 3. Kita nyo sa likuran. Tara na, bibili dito.